ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନର ପ୍ରଥମ ପାଠ ନୂତନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ପରେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ 28 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟ ଓ 9 ଗୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ଇଏ ଟିକେ ପୁରୁଣା ଓଲ୍ଡ ବହି ହେଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ପୁରୁଣା ଡାଟା ବା ପୁରୁଣାର ତଥ୍ୟ ଅଛି। ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ 370 ଧାରା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଥିଲା, ସେ ନିଜର ଆଇନ ବନେଇ ପାରିବ, ନିଜର ସମ୍ବିଧାନ ବନେଇ ପାରିବ, ନିଜର ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ପାରିବ, ଏସବୁର ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆମର ଦେଶର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ବନିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର 1987 ମସିହା ପରଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଭାରତରେ 9 ଗୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଦେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ଦାଦ୍ରା ଓ ନଗର ହାବେଳି, ଡାମନ ଓ ଡିଉ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ। ତ ଏଠି 9ଟା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ। ଦିଲ୍ଲୀ ପଣ୍ଡୁଚେରୀର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ, କାହିଁକିନା ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ପଣ୍ଡୁଚେରୀରେ ଆମର ରହିଛି ନିଜର ବିଧାନସଭା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। କାହାକୁ କାହାକୁ? ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ପଣ୍ଡୁଚେରୀକୁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ 1987 ମସିହା ପରଠାରୁ 9 ଗୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ ନୋଟରେ ଏବଂ 370 ଧାରା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ କେବେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା? 2019 ମସିହାରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ନୋଟରେ ରଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 1962 ମସିହାର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଇନ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଶାସନ ଆଇନ 1963 ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ସମ୍ବିଧାନ ଶାସନ ଆଇନ 1962 ଓ 37ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 1974ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 239 କ ଅନୁସାରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଏକ ବିଧାନସଭା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପଣ୍ଡିଚେରୀ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଏକ ବିଧାନସଭା ରହିଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କେଉଁ କେଉଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ କରିବ। ଏଠାରେ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ହେବେ ଯାହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ସେ ଏଠାର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ରହିବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବୋଲି କହୁଛେ। ସେହିପରି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବନିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ। 1992 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 239 କ ଓ 239 କ ଖ ଏବଂ 69 ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ
संविधान रे यही नूतन व्यवस्था जोग कराଯାଇଛି। दिल्ली प्रथमे स्वतंत्र राज्यर मान्यता पाइनथिला किंतु 1992 मसीहा फेब्रुआरी मास 1 तारिख दिन संविधान रे किसी परिवर्तन आनी 239 क और 239 क ख एवं 69तम 69तम संविधान संशोधन आईन बल नूतन व्यवस्था द्वारा जोग करा स्वतंत्र राज्यर मान्यता दी जाइए। यही नूतन व्यवस्था अनुसार केंद्रशासित अंचल दिल्ली को जातीय राजधानी अंचल मान्यता मिली। दिल्ली जातीय राजधानी अंचल मान्यता कौ अनुसार पाई 69तम संविधान संशोधन आईन बल 239 क ख धारा जोग। नेक्स्ट देखा यही स्वीकृति मिलवा सहित 1939 मसीहा 1993 मसीहा परठार दिल्ली पाई गोटे विधानसभा और गोटे मंत्री परिषद व्यवस्था करा जायछि। दिल्ली अबिका मुख्यमंत्री किए अछंती श्री अरविंद केजरीवाल जी कि कौन से एक केस जो एवं जेल अच्छा। केवल राज्य तालिकाभुक्त 3 गोटी विषय यथा आईन शांति श्रृंखला रक्षा एवं पुलिस एवं जमीजमा विषय को बाद देले यही तालिकाभुक्त अन्य विषय गुड़िक आईन प्रणायन कर क्षमता दिल्ली विधानसभा रही। माने दिल्ली विधानसभा को विषय नहीं आईन बन पार ना शांति श्रृंखला रक्षा उपर पुलिस एसबू हाथ में ना जमीजमा विषय तदारख दिल्ली गवर्नमेंट बा दिल्ली सरकार करें ना जहाँकि केंद्र अंडर में आछे। बाकी जहाँ विषय रहा से सबू दिल्ली सरकार करें। तो दिल्ली शासन मुख्य होती राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जड़े उपराज्यपाल बा लेफ्टिनेंट गवर्नर। जन लेफ्टिनेंट गवर्नर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हुए सी ही दिल्ली मुख्य रे मंत्री परिषद कार्य कर किंतु उपराज्यपाल स्वीकृति नहीं कौन अधिकृत अंचल प्रशासन पर आम संविधान कौन व्यवस्था ना किंतु से ही अंचल गुड़िक केन्द्रशासित अंचल पदमर्यादा पाई जो गुड़िक अंचल आमर कौन राज्य मान्यता मिलनी से सब को आम केन्द्रशासित अंचल मान्यता देछे। ता भर केतक उदाहरण देछि जमी फरासी अधिकृत पंडिचेरी कारिकल माहे अमन अंचल पर्तुगाल अधिकृत गोवा डामन डिउ और दादरा और नगर हवेली अंचल भारत सहित मिश्रण होगा फल 1962 मसीह सेगुड़ केन्द्रशासित अंचल मान्यता पाइले। ए संपर्क में संविधान 10म द्वादश चतुर्दश संशोधन आईन रे विशेष भाव आलोचना होती। संशोधन आईन माने कौन संविधान कौन नियम अच्छी ताकू परिवर्तन करने किसी मात्रा चेंज करने को संशोधन कहवा संपूर्ण रूप लिभे नुआ एक आईन बनवा को संविधान संशोधन कहवा जहाँकि देशर हितर थिबो। नेक्स्ट टाइम पढ़िया राज्यर पुनर्गठन किपर है केते भाग में राज्य गुड़िक विभक्त करागला कौ भाग में कौ राज्य कौ केन्द्रशासित अंचल रहा से सब विषय में नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा। वीडियोटी शेष पर्यटन देखि बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोटी को लाइक करूँ एवं सांग मानक शेयर करूँ। धन्यवाद।